Mau dibatur. Enggak ngerok komisi dedeku. Namun Endogna kan dia kasih batur si sarat dia. Mangga Bapak. Kita mulai ke mohon keikhlasannya. Nanti untuk doa mohon keikhlasannya Bapak Imam. Gantian gonta-ganti. Kemarin Pak Kendi, sekarang Pak Imam. Besok Pak Kendi lagi di rumahnya sendiri. Kang Oleh gitu. Jadi kita coba gilir terus nanti lama-lama ya. Ayeuna Pak Imam, besok Pak Kendi, ayeuna Pak Imam. Nah, itu sama. Lama-lama Udah macam jajal. Pak Edi, Pak Pak Edi. Imam jangan Pak Kendi. Itu kan beda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi nikmatil Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah orang sadayana tiasa ngarumpul ngariung dina bumina Bapak Dayat sekeluarga yang insyaallah semoga karena orang sadayana di bumina Pak Dayat sekeluarga semoga menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Nomor kedua, sholawat salam semoga senantiasa curahkan ke junjungan orang sadayana nyaeta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berta seluruh keluarganya, istrina dan juga sahabatnya dan juga seluruh para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini orang senantiasa istiqomah apa yang telah menjadi program kita semuanya. Di malam pertama yaitu Pak Purwanto, berarti ini sudah malam yang ketiga nih. Pertemuan kita yang ketiga, Pak Purwanto, Pak Imam, terus Pak Dayat. Alhamdulillah harapannya kegiatan ini dapat terus hidup seterusnya. Insyaallah semoga tidak ada halangan apapun. Semakin kita hidupkan insyaallah mara bahaya, malapetaka, penyakit berbahaya insyaallah semoga semakin menyingkir, semakin dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada kesempatan ini mari sama-sama kita mendoakan amaliyah yaitu almarhumah keluarga kita semuanya kaum muslimin muslimat di desa Sat Bener, wabil khusus dusun Simbar dan juga wabil khusus mohon doa restunya untuk mendoakan dari almarhumah dari keluarga di Boja dan keluarga di Bener, dari keluarga Bapak Dayat dan Bu Dayat. Insyaallah semoga almarhumah dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala, dapat diterima amal ibadahnya dan balasan terbaik di Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin hari kita harus semakin sadar bahwa kita semuanya ini hidup di dunia adalah senantiasa hanya suatu ujian, hanya suatu apa yang menjadi perintah Allah bahwa ingatlah bahwa kita sebenarnya asalnya di surga. Nabi Adam dulu dari surga diturunkan ke bumi dan anak cucunya di bumi termasuk kita diingatkan oleh Allah untuk bertuhan Allah agar apa? Dengan bertuhan Allah kita senantiasa kembali ke surga, jangan sampai nyasar ke selain surga. Maka perlu kita sadari bahwa yang membawa kita ke neraka itu adalah nafsu. Nafsu itu bisa membawa kita ke neraka atau ke surga. Tapi kita nggak usah melihat surga nerakanya, tapi kita lihatlah Allahnya dimanapun berada. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya nafsu itu akan terus nguber kita. Dalam taat maupun maksiat, nafsu itu terus nguber. Dalam taat seolah-olah kita sudah soleh, itu nafsu tetap nguber. Jadi tidak ada henti-hentinya, bahkan di level makrifat sekalipun itu namanya nafsu tetap akan nguber-nguber. Tidak lelah-lelahnya, kan itu sudah kodrat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit informasi sebagai mukadimah, tidak lama mungkin 5 menit tapi singkat insyaallah semoga menjadi bekal kita semuanya. Yang pertama yang namanya nafsu, kita harus sadar apa tujuan nafsu. Tujuan nafsu yaitu ingin membawa kita ke jalan yang bengkok, bukan jalan yang lurus, bukan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui pasukannya iblis. Sehingga kita harus semakin sadar semakin hari gerakan kita, tindakan kita ini bermuatan nafsu atau bermuatan Allah Subhanahu wa taala. Di mana nafsu itu ada 4. Yang pertama adalah nafsu amarah. Kalau dilambangkan nafsunya itu letaknya di paru-paru. Berarti paru-paru itu nafas, amarah, marah, dendam, iri, dengki, sewot, tensi tinggi,
dan apapun bentuknya tentang amarah, itulah nafsu manusia. Semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nafsu amarah. Semakin hari kita bisa menekan nafsu amarah kita ke istri, ke anak, ke tetangga, ke saudara, ke siapapun dimanapun berada, kita senantiasa jangan sampai menjadi nafsu amarah ini keluar atau kita ikuti. Terus kemudian nafsu yang kedua adalah nafsu alwamah, itu dilambangkan nafsu perut. Jadi manusia itu nafsu yang kedua adalah nafsu perut, di mana perut itu kebanyakan tentang duniawi, tentang bagaimana berlomba mencari harta sebanyak-banyaknya, serakah, kemudian cinta duniawi, kemudian dia semua tentang perut, suka makan yang terlalu banyak dan sebagainya. Intinya tentang perut, hati-hati, tentang duniawi, hati-hati. Mari sama-sama kita belajar. Kita bukan berarti dilarang untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, justru Islam menganjurkan kita mencari harta sebanyak-banyaknya alias kaya sekaya-kayanya, sehingga menjadi bekal kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi kalau kita diberi oleh Allah rezeki tetapi tidak kita sadar gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nafsu alwamah, nafsu perut akan terus gondeli kita. Yang intinya adalah mencari harta sebanyak-banyaknya tapi jangan sampai keluar sebanyak-banyaknya. Jangan sampai itu harta itu berada atau dibelanjakan di jalan Allah. Itulah nafsu alwamah. Nafsu yang ketiga adalah nafsu supiyah atau nafsiyah. Itu dilambangkan di otak manusia. Ini yang jarang disadari oleh manusia, yaitu nafsu ketika manusia itu merasa paling pinter, merasa paling benar, paling suci, paling beriman, paling soleh, paling apapun. Bahkan setingkat kiai yang pengikutnya banyak pun ketika masih tidak sadar tentang nafsu ini, maka dia masih jauh dari tauhid Allah Subhanahu wa taala. Masih ada rasa ingin dihormati, masih ada gretek ingin dihargai, dilihat orang, masih karena ingin apapun yang dalam hidupnya ini masih karena penilaian orang, merasa ingin paling benar, paling suci, paling soleh dan sebagainya. Itu mari sama-sama kita belajar untuk senantiasa mengurangi semuanya itu. Kalau menghilangkan sangat sulit, tapi biasanya mengurangi dulu. Semua ada tahapannya, kita kurangi pelan-pelan insya Allah. Semoga dengan itu Allah meridhai kita semuanya. Kalau udah 3 nafsu itu, nafsu yang keempat adalah nafsu mutmainah. Nafsu yang baik, mutmainah itu nafsu yang baik. Kita ingin zakat, kita ingin puasa, kita ingin sholat, itulah nafsu yang baik. Kita ingin membantu orang tua, membantu orang sama dan sebagainya, itulah nafsu mutmainah. Jadi nafsu yang diridhai Allah adalah nafsu mutmainah ini. Nafsu yang senantiasa, kalau 3 tadi nafsu tadi sudah kita tekan, maka yang muncul adalah nafsu mutmainah. Termasuk kita datang pada malam ini, insya Allah itu yang berperan adalah nafsu mutmainah. Nafsu ingin berbuat sebaik-baiknya, ingin senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mari kita berdoa kepada Allah, semoga senantiasa kita jauhkan dari 3 nafsu yang sangat berbahaya tadi, yaitu nafsu amarah, nafsu kedua adalah alwamah alias perut, di mana dia lebih ke cinta duniawi. Terus kemudian yang ketiga adalah nafsu otak atau nafsu nafsiyah, dia lebih ke merasa paling di atas segalanya. Itulah, jangan sampai kita senantiasa tidak sadar ke situ. Pelan-pelan kita sama-sama menempa hati kita. Karena apa? Karena kita tidak tahu lagi. Mungkin kita kalau ditanya berapa umur kita bisa jawab umur kita 60 atau mungkin 30 atau mungkin 40. Tetapi ketika dalam hati panjenengan semuanya coba tanyakan dalam diri sendiri, tinggal berapa umur kita? Sekali lagi, tinggal berapa umur kita? Maka tidak ada satupun yang bisa menjawab. Sehingga dengan alasan itu kita tidak tahu apakah detik yang akan datang atau menit yang akan datang ataukah hari yang akan datang atau kapanpun, wallahu alam. Yang namanya hidup dan mati itu tidak ada batasannya. Yang artinya semua itu bisa terjadi kapanpun kepada kita semuanya. Sehingga ayo tidak ada waktu lagi, buang-buang waktu, kita sama-sama lebih fokus menempa hati kita. Secara syariat menjenengan sudah bagus semuanya, sudah sholat, sudah ke masjid, sudah apapun sudah dilaksanakan. Sudah saatnya panjenengan semuanya meningkatkan untuk fokus terhadap hati, gembleng hati, bagaimana hanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu apa yang dapat kami sampaikan sebagai
sedikit mukadimah, semoga senantiasa dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai amalan sangat mulia ini dengan bacaan umul kitab bersama-sama. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Summa ila rahi jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi dusun Simbarjaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fuanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wal mu'minina amin. Illa khadar Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal Allah. San Syaikhul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Husan ila ruhi almarhum guru kami yaitu Bapak Haji Kanudan Masyuri bin Ustadz Baira wal marhum Bapak Ustadz Kliwon Haji Salma bin Makarim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Husan ila ruhi almarhumah para punduh, para kokolat, para sesepuh, para dukun, para orang-orang yang berjasa di dusun Simbarjaya, para tokoh agama, tokoh ulama, tokoh pemerintahan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Marilah kita doakan almarhumah dari kita semuanya yang hadir di sini dan juga kaum muslimah dimanapun berada. Semoga para leluhur kita, orang tua kita, saudara kita yang telah mendahului kita di alam kubur sana yang tidak dapat kita sebut satu-satu, semoga senantiasa dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, dilimpahkan yang terbaik si Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Secara khusus marilah kita alirkan doa kepada almarhumah dari keluarga Bapak Dayat dan Bu Dayat, yaitu yang pertama keluarga Tiboja, yaitu Huson ila ruhi almarhum Bapak Basori wal marhum Bapak Salamun wal marhumah Teteh Rosidah wal marhumah Teteh Hamzah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Summa ila rahi almarhum Babung Kartaja bin Adam wal marhum Babung Samukin bin Adam wal marhumah Indung Cari binti Hawa. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wabil khusus dari keluarga Tibener
yaitu khusus ila rohi almarhum Bapak Sumirto bin Adam wal marhumah Indung Rasiah binti Hawa wal marhumah Indung Sakinah binti Hawa. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikum firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Summa ila rahi almarhum Papung Bangsa Ali bin Adam wal marhumah Indung Sakem binti Adam wal marhum Mang Tono bin Samukin. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikum firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Secara umum, marilah kita doakan terlebih dahulu kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, wabil khusus penduduk di Simbarjaya. Semoga senantiasa Allah mengampuni dosa kita semuanya. Allah memberikan hidayah, taufik, inayahnya sehingga senantiasa kita bertauhid Allah Subhanahu wa taala. Semoga penduduk yang pada pentoibatan warabun ghafur, sukses dunia sukses akhiratnya, bahagia dunia bahagia akhiratnya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, terhindar dari segala penyakit berbahaya, dijauhkan segala mara bahaya, dan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita doakan keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang berada yang sedang sakit, yang sedang diuji Allah kesehatannya, yang tidak dapat kita sebut satu persatu, wabil khusus kepada sesepuh kita yaitu Bapak Marianto atau sekeluarganya atau siapapun yang sedang sakit. Semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan seperti sedia kala, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kemudahan-kemudahan dalam berobat sehingga senantiasa fisiknya menjadi sehat kembali, sehingga dengan fisik yang sehat kembali mampu semakin meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Secara khusus mari kita doakan kepada keluarga Bapak Dayat dan Bu Dayat dan juga seluruh anak keturunannya dan juga saudara-saudaranya dimanapun berada. Semoga senantiasa keluarga Bapak Dayat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, diberikan keselamatan dunia dan akhirat, kesuksesan dunia dan akhirat, bahagia dunia bahagia akhirat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh solehah, semakin maju usahanya, dan semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga dengan semua nikmat itu Allah senantiasa meningkatkan iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada keluarga Bapak Dayat dan Bu Dayat semoga senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terakhir untuk keluarga kita semuanya, jamaah yang hadir di sini, keluarga kita yang jauh maupun yang dekat dimanapun berada, semoga senantiasa diri kita, keluarga kita, anak keluarga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diridhai Allah Subhanahu wa taala, berada di jalan yang lurus, bukan jalan yang tersesat, juga bukan jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, sukses dunia sukses akhiratnya, bahagia dunia bahagia akhiratnya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تعلمون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسلمون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يدعوني الرحمن بضر لا تغني عنهم شفاعتهم شيئا ولا يؤمنون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كلما جاءوا لدينا منظرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسمعون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن سنغرقهم فلا شريك لهم ولم يدرون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية ربهم يمنون مفسدين. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا ولو يشاء الله أنعم إن أنتم إلا في ضلال مبين.
مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تنظرهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونظر بالسوء فإذا من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وعد ربنا واصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا سبقنا اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تعبدون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على ما كان فيهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننفذه في الخلق فلا يرجعون وما علمناه شكرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول والكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللنا لهم فمنها ربهم ومنها يأكلون ولهم بها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إننا لهم ما يشرون وما يؤمنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو حسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينسى ولم وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدير على أن يخلق مثلهم بل هو خلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تعود سنة ولا نوم في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah kita sudah merasakan doa-doa yang selanjutnya untuk doa khusus akan dipimpin langsung oleh beliau Bapak Imam, mohon keikhlasannya sehingga semakin menambah barokahnya acara pada malam ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin muslimat mu'minin mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat sami qarim mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rahmati ya rahimin. Allahumma andi rahmatan wa ridwana ala lil kubur minal muslimin muslimat mu'minin mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu Allahumma ghafir laha warhamhu wa'fu anha Allahumma ghafir lahum warhamhu wa'fu anhum Allahumma nas'aluka fi salamatan fi din wa afiatan fi jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tafatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'da maut wa rahmatan ala fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa ba'da hisab. Allahumma ghfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbana hab lana min azwajina Duriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imaman rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, apa yang kita laksanakan malam ini bersungguh ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semakin membawa keberkahan dari wabil khusus pada keluarga Bapak Dayat keluarga, dan juga lebih-lebihnya kepada seluruh penduduk Jimbar Jaya dan kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.